हाय वेलकम टू रेंडरिंग नॉलेज। आज क्लास आम स्टार्ट करवा 9th और 10th ऑल चैप्टर। सो फास्ट आम स्टार्ट करवा विज्ञान विज्ञान को दी भाग में विभक्त कराई। गोटे हूँ भौतिक विज्ञान आ गोटे हूँ जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान आम समस्त शक्ति आउ तार केन्द्र उपर पाठ पढ़ा, किंतु जीव विज्ञान आम निज उपर आउ समस्त प्राणी और उद्भिद विषय पाठ पढ़ा। सो जीव विज्ञान प्रथम अध्याय समस्ते भल कि देख 9th क्लास जीव विज्ञान प्रथम अध्याय जैव विविधता। जिते जैव विविधता आसे समस्त मन को प्रथम क्वेश्चन आसो जैव विविधता माने कौन, आम जैव विविधता क्या कहवा। सो ये डेफिनेशन अच्छी। जैव विविधता माने विभिन्न प्रकार प्राणी और उद्भिद परिवेश सह खाप खोलाई एकत्र बंचिबा प्रणाली को जैव विविधता कहुए। माने से गोटे प्रकार प्राणी हो बा गोटे प्रकार उद्भिद हो बा विभिन्न प्रकार प्राणी और उद्भिद हूँ, आंब गछ हो, पणस गछ हो, सपुरी गछ हो, समस्त कौन विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार उद्भिद। सेमती बाघ हो, भालू हो, ठेकुआ हो, जहाँ भी हो सी अलग अलग प्रकार प्राणी बा भिन्न भिन्न प्रकार प्राणी। सो जोठी विभिन्न प्रकार उद्भिद और विभिन्न प्रकार प्राणी एकाठी रहिबे एवं उभय उभयंक द्वारा उपकृत हेबे, आमे सही प्रणाली को कहबा जैव विविधता। सो जोठी एक बा एकाधिक भिन्न भिन्न प्रकार प्राणी और उद्भिद रही उभय उभयंक द्वारा उपकृत होई जीवन निर्वाह करती, आमे ताहाकू कहबा जैव विविधता। सो एबे तमे बुझिपाल जैव विविधता माने कौन। जैव विविधता कोठी कोठी देखा जाए, मुझे तार उदाहरण दूची। गोटे जंगल भितरे विभिन्न प्रकार पशु रहती, भिन्न भिन्न प्रकार उद्भिद भी रहती। गोटे गाड़िया हो, पोखरी हो, नदी हो, सेठी केबे गोटिए प्रकार माछ रहती, विभिन्न प्रकार माछ भी रहती। खाली माछ भी रहती, तांको सहित बेंग भी रहती। माछ और बेंग भितरे बहुत फरक अच्छी बा बहुत डिफरेन्स अच्छी माछ और बेंग भितरे। कहीं ना माछ होची कौन जलचर, बेंग होची उभयचर। सो एमती विभिन्न प्रकार आम उदाहरण देखिपर। सेमती जल भी आम देखिपर विभिन्न दल रोचे, चिंगुड़िया दल हो बा फंजी हो, विभिन्न प्रकार दल रोचे। तो सेमाने कौन गोटे जगार भिन्न भिन्न प्रकार प्राणी हूँ बा उद्भिद हूँ उभय उभयंक द्वारा उपकृत हो बसवास करने प्रणाली को आम कहवा जैव विविधता। तो तमें बुझीगल जैव विविधता माने कौन। सो आम जैव विविधता रहिले आमको कौन फायदा हम बा कौन प्रॉफिट हम बा आमको लाभ कौन हम, आम से विषय जानिबा। सो एठी सेकेंड पॉइंट अच्छी, एही प्रणाली द्वारा पृथ्वी रे बास करुथुबा समस्त प्राणी और उद्भिद विषय रे आमे तथ्य पाई थाउ और सेमानक जीवन प्रणाली संबंध रे अवगत होई थाउ। माने आमे जदि जैव विविधता विषय रे पाठ पढ़िबा ताहले जानि परिबा जे प्रकृति रे को प्राणी रो को भलिया व्यवहार। माने तमे कहबो जे आमर जानिबा किसी दरकार नहीं। सो तुमको कुकुर कामुड़िले जो रोग हम कौन साप कामुड़िले से रोग हम कि। कुकुर कामुड़िले तमे जलांतक रोगरे अल्प दिन भितर मरीजिव, किंतु साप कामुड़िले सांगे सांगे ता विषय तमे मरीजिव किछि घंटा मध्यरे। सो एठी बहुत बड़ डिफरेन्स आसे। जदि आमे सबु प्राणी मानक विषय जानिबानी, शिखिबानी, पढ़िबानी तो आमे बंचिबा केमती, आमे तांकटू चलिबा केमती। जदि आमे न जानिबा ताले आमे साप को खाइबा आ माछ को खाइबा। तो साप और माछ को खाइबा भितर बहुत फरक अच्छी। साप भितर पॉइजनियस ग्लैंड अच्छी बा विष ग्रंथि अच्छी। तो आमे साप को जदि विष ग्रंथि न काढ़ी खाइबा आमे मरीजिबा, किंतु से जगह जदि माछ को आमे पित्त सह खाइबा ताहले आमे बांति करिबा निश्चिंत। सो आमको सेमानक विषय भल कि जो पढ़िबा सेमानक विषय अधिक रु अधिक जानिबा सेही प्रणालीटा को कहा जाए जैव विविधता। जैव विविधता पढ़िबा द्वारा आमे विभिन्न प्राणी, पशु, पक्षी, उद्भिद, सरीसृप आमे जहाँ भी देखुचे पृथ्वी रे जीवंत वस्तु ता विषय आमे सम्यक ज्ञान बा जी चाहिए पूरा पूरी पूर्ण ज्ञान भी रखिपार। सो तमे माने समस्ते जानिल जैव विविधता कौन आउ आमे जैव विविधता विषय जानिबा कौन पई से विषय समस्ते जानि पारल। सो एबे आमे आगु को जिबा। सो मु प्रथम रु कहिछि जे पृथ्वी रे छोट जीवठू आरंभ करी बहुत बड़ जीव जाए अछंती। सो आमे फास्ट जीवा सबुठु छोट जीव को, कहीं ना छोट रु बड़ जीवा को भल कथा, बड़ रु छोट आसिया केबे भी भल नुह। सो आमे छोट रु जीवा। आमर पृथ्वी रे जीवंत वस्तु मानक भितरे बा जीवंत प्राणी मानक भितरे सबुठु छोट होची बैक्टेरिया। बैक्टेरिया रो आकार होची 1 माइक्रोमीटर बा 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर माने कौन 10⁻⁻⁶ मीटर। बैक्टेरिया रो आकारटा होची 1 माइक्रोमीटर बा सेटा होची कौन
ନା 10⁻⁻6 ମିଟର, ମାନେ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ହଉଛି 10⁻⁻6 ମିଟର, ତା ଉପରକୁ ଅଛି ଗୋଟେ ନାନୋମିଟର 10⁻⁻9 ମିଟର, ତା ଉପରକୁ ଅଛି ପିକୋମିଟର ସେଟା ହଉଛି 10⁻12 ମିଟର। ସୋ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଠି କେବଳ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢୁଛେ, ସୋ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଆକାର ହଉଛି 1 ମାଇକ୍ରୋମିଟର ବା 10⁻⁻6 ମିଟର। ଓକେ, ସୋ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପରେ ଯିବା ତାଠୁ ବଡ ତିମି ମାଛ ପାଖକୁ। ତିମି ମାଛର ଆକାର ହଉଛି 30 ମିଟର ଲମ୍ବା। ଗୋଟେ ତିମି ମାଛ କେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିନଥିବ, ଟିଭିରେ ହିଁ ଦେଖିଥିବ। ସୋ ତିମି ମାଛର ଆକାର ହଉଛି 30 ମିଟର ଲମ୍ବା। ଗୋଟେ ମଣିଷର ଆକାର କେତେ? 1 ମିଟରରୁ 2 ମିଟର ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତିମି ମାଛ ହଉଛି 30 ମିଟର ଲମ୍ବା। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ରେଡଉଡ୍ ଗଛ ହଉଛି 100 ମିଟର ଲମ୍ବା ଓ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ସାଧାରଣତଃ 150 ବର୍ଷରୁ 150 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରେ। ସୋ ଆମେ ଏସବୁ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ବା ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବା। ସୋ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସୋ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବଟବୃକ୍ଷ। ବଟବୃକ୍ଷକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରେଟ୍ ବାନିୟନ ଟ୍ରି। ତାର ବୟସ ସୀମା ହଉଛି 200 ବର୍ଷ, ମାନେ ଗୋଟେ ବଟବୃକ୍ଷ 200 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରେ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ସାଧାରଣତଃ ବଞ୍ଚି 60ରୁ 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ, କିମ୍ବା କିଏ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଟବୃକ୍ଷ ସେ ଜାଗାରେ 200 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ କଇଁଚକୁ ଦେଖିବା, କଇଁଚ 200 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ। ସେମିତି ଆମ ଜୀବଜଗତ କେବେଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସୋ ଆମ ଜୀବଜଗତ ସାଧାରଣତଃ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଜାଣିବା। ସୋ ଆମେ ଏବେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ପଢୁଛେ। ସୋ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନରେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ତମେ ଡାଟା ମନେ ରଖ, ଜୀବ ମାନେ 15 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ। ସୋ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଛ ଜୀବ ମାନେ କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରୁ। କୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରୁ ଜୀବ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ? ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଏମିବା। ଏକକୋଷୀ ଆମିବା ଠାରୁ ଜୀବ ଜଗତ ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସୋ ଉପରେ ଯୋଉତକ ପଢେଇଲି ସେଇଟା ତମ ମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ଯୋଉଟା ଜୈବ ବିବିଧତା ସେଇଟା ତମ ମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ତମକୁ ପଚାରିପାରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ, ଯୋଉଟାକୁ କହନ୍ତି 2 ମାର୍କିଆ। ସୋ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେଟା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମାନେ କଣ? ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମାନେ ହଉଛି ସମାନତା। ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନେ କଣ? ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନେ ହଉଛି ଭିନ୍ନତା। ତ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଆମେ ତାହାକୁ କହିବା ଟାକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ସ। ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ? ଟାକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ସ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ସୋ ସେଇ ଯୋଉ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ତା ତଳ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ଅଛି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତି। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତି ତା ତଳ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ଲୋସ ଲିନିୟସ। ମାନେ ଟାକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ସ ର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ଲୋସ ଲିନିୟସ। ଆ ମାନେ କଣ? ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ ବା ପ୍ରାଣୀ ହଉ, ସେମାନଙ୍କ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତି କାର୍ଲୋସ ଲିନିୟସ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ବା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ତମ ବାପା ମା, ସେମିତି ତମ ନାମକରଣ କିଏ କରନ୍ତି? ତମ ବାପା ମା। ସେମିତି ଯିଏ ଗଛ ବା ଉଦ୍ଭିଦର ନାମକରଣ କଲା ବା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କଲା, ତାକୁ ତାର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସୋ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିର ଜନକ ହଉଛନ୍ତି କାର୍ଲୋସ ଲିନିୟସ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମାନେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ କହିଦଉଛେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ୍ବ ଗଛ, ଏଇଟା ହଉଛି ବର ଗଛ, ଏଇଟା ହଉଛି ପଣସ ଗଛ। ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କହୁଛେ ଇଏ ହଉଛି ବାଘ, ଇଏ ହଉଛି ସିଂହ, ଇଏ ହଉଛି କୁକୁର। ଆମେ ଏମିତି ଏଇଟା କହିଦଉଛେ। ଆମେ କଣ ନା ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ ଆକୁ ନାଁ ଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ରହିଛି ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ସୋ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି କାର୍ଲୋସ ଲିନିୟସକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୋ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ପୂର୍ବ ପଏଣ୍ଟରେ କହିଥିଲି ଯେ ଆମ ନାମକରଣ ଯିଏ କରିବ ଆମେ ତାହାକୁ ଆମର ବାପା ବା ଜନକ ବୋଲି କହିବା। ସେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ, ଉଦ୍ଭିଦ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ କାର୍ଲୋସ ଲିନିୟସ। ସୋ କାର୍ଲୋସ ଲିନିୟସକୁ ନାମକରଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ସେ ସିଷ୍ଟମା ନ୍ୟାଚୁରେ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ମାନେ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଇ
ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟୋମା ନେଚୁରେ ବା ସିଷ୍ଟୋମା ନାଚୁର। ପୁସ୍ତକରେ କାର୍ଲୋସ୍ ଲିନିୟସ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। କୋଉ ପ୍ରଣାଳୀରେ? ନା ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିରେ। ବା ଆମେ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବା ଆଜିକା ସମାଜରେ କୋଉ ପଶୁକୁ କୋଉ ନାଁରେ ଡକା ହବ ସେଇଟାକୁ କାର୍ଲୋସ୍ ଲିନିୟସ୍ ସିଷ୍ଟୋମା ନାଚୁରା ପୁସ୍ତକରେ ପୁରାପୁରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କହିଦବ ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଏଗ୍ରି କରିବେ ବା ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ରାଜି ହେବେ ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ ନା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ତାଜମହଲ କରିଥିଲେ ଶାହଜାହାନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବା ଇତିହାସରେ ପଢିଛେ ଯେ ତାଜମହଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଶାହଜାହାନ। ତାଜମହଲ କଣ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ କି? ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତ ସେମିତି ଯିଏ ବି ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଜୀବ ବାହାର କରି ତା ନାମକରଣ କରୁ, ସେ ନାମକରଣ କିଏ ସେ? ନା ଆଇସିବିଏନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ବା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ବା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ତା ଉପରେ ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବ ଆଉ ଏ ଜୀବଟା ପ୍ରକୃତରେ ବା ବାସ୍ତବରେ ଅଛି ବୋଲି ହଁ ମାରିବ ବା ତମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସୋ ସିଷ୍ଟୋମା ନେଚୁରା ପୁସ୍ତକରେ ସେ ସବୁ ଲେଖା ହବ। ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଇସିବିଏନ୍ ମାନେ କଣ? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଡ ଅଫ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଡ ଅଫ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର ଆଇସିବିଏନ୍ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ। ଏଇଟା ବି ତମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସିଷ୍ଟୋମା ନେଚୁରେ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ବା କଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବି ତମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୋ ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେମିତି କହିଥିଲି ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର। ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର ମାନେ କଣ? ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଦିଟା ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖା ହବ ବା ଦିଟା ୱାର୍ଡରେ ଲେଖା ହବ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର। ତାର କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ ସିଂହକୁ ଦେଖୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ହଉ ବା ଆମେ କଣ ଓଡିଶା ପିଲା ନନ୍ଦନକାନନରେ ଆମେ ସିଂହକୁ ଦେଖୁଛେ। ସୋ ସିଂହର ଏଠି ନାଁ କଣ? ଫେଲିସ ଲିଓ। ସିଂହର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେମ ହଉଛି ଫେଲିସ ଲିଓ। ସେମିତି କଲରାପତରିଆ ବାଘର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେମ ହଉଛି ଫେଲିସ ପାରାଡସ୍। ବିରାଡିର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେମ ହଉଛି ଫେଲିସ ଡୋମେଷ୍ଟିକା। ବରଗଛର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେମ ହଉଛି ଫାଇକସ୍ ବେଙ୍ଗାଲେନିସିସ୍। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେମ ହଉଛି ଫାଇକସ୍ ରିଲିଜିଓସା। ସେମିତି ଆମ ମଣିଷର ବି ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେମ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଏଠି ଲେଖା ହେଇନି, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣା ପଡିବ କେତେ ପାଠ ପଢୁଛ। ସୋ ମଣିଷର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେମ ହଉଛି ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇତକ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଟେବୁଲରେ, ଏ ଟେବୁଲଟା ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ମେ ବି ପଡିପାରେ ଓଏସଏସସି ଏକ୍ସାମ ରେ, ଏସଏସସି ଏକ୍ସାମ ରେ, ୟୁପିଏସସି ଏକ୍ସାମ ରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ସେଠି ଇଂଲିଶରେ ପଚାରିବ ଲାୟନ ର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେମ କଣ। ସୋ କିନ୍ତୁ ନାଁ ତ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନା। ସିଂହ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହୁଛେ ଲାୟନ, କିନ୍ତୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେମ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ। ସିଂହର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେମ ହଉଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଫେଲିସ ଲିଓ। ସୋ ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ। ଲିନିୟସ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଲିନିୟସଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର କୁହାଯାଏ। ବା ଯୋଉ ଲିନିୟସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେମ ଦଉଛନ୍ତି ଗଛ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନାମକରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ। ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ। ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର। ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ ଓଡିଆରେ କୁହାଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇନି, ତମ ବହିରେ ବି ଲେଖା ହେଇନି। ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଟ୍ରାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର। ଟ୍ରାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚରରେ କଣ ନା ଜୀବ ମାନଙ୍କର ନାଁକୁ ତିନିଟା ୱାର୍ଡରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଯୋଉ ତିନିଟା ୱାର୍ଡ, ଦିଟା ୱାର୍ଡ ତ ଲେଖିକି ମନେ ରଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, କାହିଁକି ନା 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଯେତେବେଳେ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ସୋ ଟ୍ରାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର ବା ତ୍ରିପଦ ନାମକରଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସୋ କାର୍ଲୋସ୍ ଲିନିୟସ୍ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନାମକରଣର ଜନକ।
बा सिस्टमा नाचुरे जनक सो से कौन कले ना तम मान आउ टिके इजी करदेले आउ टिके सहज करदेले सो से जीव मानकर हो बा उद्भिद मानकर हो नामकरण को द्विपद नामकरण पद्धति रे लिखिले जहाको आमे कहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सो एथुरु तमे समस्त जानि परछो बाइनोमियल माने होची दीटा सेठपई ओडिया रे लिखा है दुई पद माने होची दीटा नोमेनक्लेचर माने होची नामकरण सो जो भी प्राणी होंतु बा उद्भिद होंतु तांकु वैज्ञानिक नामकरण अनुसारे केवल दुईटी पदरे डका जाई परिबो केवल दुईटी पदरे डका जाई परिबो सो एबे हमें आगु को जिबा ऊपर दिया जाइथिबा दुई पद विशिष्ट नामकरण मध्यरु प्रथम पदटी प्रजाति और द्वितीय पदटी जाति ऊपर दिया जाइथिबा दुई पद विशिष्ट नामकरण मध्यरु प्रथम पदटी प्रजाति माने जेमती मनकर मो ना कहूची मो ना होची असीम पटनायक सो मो फास्ट कौन प्रजाति होची असीम मो जातिटा होची पटनायक सो द्वितीय पदटी होची जाति सो फास्ट पदटा कौन ना जेमती सिंहर एग्जांपल नियो सिंहर कौन फेलिस लियो तमे आगरु पढिचो सिंहर होची फेलिस लियो फेलिसटा होची कौन प्रजाति लियोटा होची जाति आम मनीष कथा एबे देखिबा कौन कहितली होमो सापियंस होमोटा होची प्रजाति सापियंसटा होची जाति किंतु आमे गोटे जाति और प्रजाति कहिदबा बोली ताको मन इच्छा रे लिखि दबानी ता विषय जानिबा आमे केमिति लिखिबा देन नेक्स्ट पॉइंट एक बा एकाधिक जाति को नहीं प्रजाति गठित एक बा एकाधिक जाति को नहीं प्रजाति गठित सो आम गवर्नमेंट अनुसार गोटे जिनस देख जेनेराल कैटेगरी माने एठी तमे जेनेराल को धर प्रजाति ता अंडर रे जतक जाउची सेगुडा को धर जाति से महांती होंतु ब्राह्मण होंतु बा जी भी हो से मानन को कोन कह जाउची गोटे गोटे जाति कह जाउची सेई जो जाति गुडा को एकाठी कर दिया जाइची सेटा को कोन कह जाय प्रजाति जोटा के हम कहू जेनेराल कैटेगरी अंडर रे एई माने जाउचंती बा जेनेराल कैटेगरी अंडर रे एई माने जाउचंती सो सेमती गोटे उदाहरण दउची बाघ हो सिंह हो एमाने कोन हिंस्र जंतु बाघ हो सिंह हो एमाने होचन कोन हिंस्र जंतु सो आमे प्रथम कोन जानिचे प्रथम पदटा होची प्रजाति सो समस्त फास्ट लेटर रहउची फेलिस देखो सिंहर साइंटिफिक नेम होची फेलिस लियो बाघर साइंटिफिक नेम होची फेलिस पैराडस सो फास्ट लेटर दी जनकर कोन रहउची सेम रहउची प्रजातिटा सेम रहउची फेलिस बाघर भी फेलिस सिंहर भी प्रजाति फेलिस बाघर भी प्रजाति फेलिस किंतु जातिटा कोन माने केतरा जाति मिसी गोटे प्रजाति करंती सो बाघटा कोन गोटे जाति सो सेटा को कुआ गला टाइग्रिस सिंहर जाति को कुआ गला लियो सो केते प्रकार लियो एकाठी ही फेलिस करिवे बा केतेटा टाइग्रिस एकाठी ही फेलिस करिवे बा टाइग्रिस हो बा लियो हो एकाठी से माने फेलिस करिवे बा फेलिस अंडर ही आसीबे सो प्रजाति बड़ जाति छोट समस्त एटा मुंडरे रखि दियो प्रजाति बड़ जाति छोट प्रजाति के आग लिखा जाए जाति की ता पछरे लिखा जाए ओके देन आमे जिबा कोन थर्ड पॉइंट एटी क्लियर हे गला देन आमे फोर्थ पॉइंट को जिबा प्रजातिर प्रथम अक्षरटी बड़ लिपि होइथिबा बेले जातिर प्रथम अक्षरटी सान लिपि होइथाय तमे भले कि गोटे जिंस मार्किंग करो प्रजातिर बड़ अक्षरटी सान प्रजातिर बड़ अक्षरटी बड़ होइथिबा बेले जातिर प्रथम अक्षरटी सान होइथाय तार एग्जांपल देखो एठी फेलिस लियो फास्ट कोन प्रजातिटा देखो फास्ट होची बड़ किंतु लियो कोन सान बा जाति जातिर फास्ट लेटरटा सान एठी सो लियोटा एठी सान सेई जगह रे सब जगह रे देखो सेमती फास्ट लेटरटा बड़ सेकेंड लेटरटा सान सो एबे तम मानको माइंड पूरा क्लियर हे जैतबो प्रजातिर प्रथम अक्षरटी बड़ लिपि रे लिखा जाए और जातिर प्रथम अक्षरटी सान लिपि रे लिखा जाए आ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा कि तम बही रे नहीं जेतबेले तमे प्रजाति और जाति लिखुच ता तळे निश्चिंत अंडरलाइन करिवो जदी तमे प्रजाति और जाति लिखुच अलगा अलगा माने डिफरेंट करके प्रजाति तळे गोटे गार दबो आ जाति तळे गोटे गार दबो नले साइंटिफिक वाइज सेटा भूल हे पारे जो माने एसएससी ओपीएससी यूपीएससी ओएसएससी ओडिशा पुलिस बा फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा देबे क्वेश्चन आसीबो भलो कि मार्किंग करिवो आ ता तळे निश्चिंत अंडरलाइन करिवो आ नवम दशम पिलांग पई एटा होची फाउंडेशन सो भलो कि माइंड टाको क्लियर कर दियो
सबुठू छोट होची जाति, जाति मिसिले होची प्रजाति, जाति गुड़िक एकाठी हेले आमे ताको कहबा प्रजाति। सो आमे भल कि जानिदेले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जनक होचनी कार्लोस लिनियस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर माने द्विपदीय नामकरण बा द्विपदरे नामकरण हबो। एकाधिक एक बा एकाधिक जाति को नहीं प्रजाति गठित होता है। सो प्रजाति होची बड़, जाति होची छोट। प्रजातिर प्रथम अक्षरटी बड़ लिपि बा कैपिटल लेटर हबो, आउ जातिर प्रथम अक्षरटी सान लिपि बा स्मॉल लेटर हबो। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर भीतर डिफरेंस जानचो भल होता। ओके, एबे आमे आगु को जिबा श्रेणी विभागर आधार। माने श्रेणी विभागर आधार काहाकू कहबा तम मानको मुंडरे एबे क्वेश्चन आसीबो। सो श्रेणी विभाग माने गोटे जंतु को विभिन्न भाग में विभक्त कराइछि। माने हिंस्र जंतु आमे नबा बाघ, सिंह, कुकुर, ए माने हिंस्र जंतु। तमे जे ता देरे कहबो हाथी, छेली, मेंढा, ए माने कोन हिंस्र जंतु की? सो से माने गोटे श्रेणी विभाग रे विभक्त करा गला। सेमती गछ हो बा उद्भिद हो, सरीसृप हो, कीट हो, पतंग हो, विभिन्न पशु हंतु, पक्षी हंतु, से मानको भी विभिन्न भाग में विभक्त कराइछि। सो आमे ता विषय रे अधिक रु अधिक केमती जानिबा से विषय रे आमे पाठ पढिबा। सो एठी फास्ट पॉइंट होची चतुर्थ शताब्दी माने कोन? 384 रु 322 बीसी। बीसी माने होची बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट माने तम मानक मुंडरे आस्तो बिफोर क्रिस्ट माने कोन? ख्रीष्ट जन्म हेबा पूर्व को आमे कहिताउ बिफोर क्रिस्ट बा ख्रीष्ट पूर्व। ख्रीष्ट जन्म होबा पर आमे कोन कहले ना ख्रीष्टाब्द। सेथि पय एठी लेखा है चतुर्थ शताब्दी। जदि ख्रीष्ट जन्म होबा पर हितांदा हमर लेखा हितांदा एठी मसीहा। जेहेतु ख्रीष्ट जन्म होबा पूर्वरु सेथि पय एठी लेखा है शताब्दी। पूरा माइंड क्लियर करो, कांसेप्ट को बुझो। सो सेही समय रे माने 384 रु 322 बिफोर क्रिस्ट रे बा ख्रीष्ट पूर्व रे ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल प्राणी मानकर वासस्थान मुख्यतः जल, स्थल और वायु को भित्ति करी सेमानक श्रेणी विभाग करथिले। तम मानकू आगु को जिया पूर्व गोटे जिनस कहूची, तम मानक मन रे गोटे क्वेश्चन आस्तो अरिस्टोटल किए? अरिस्टोटल कोन मन इच्छा कहि देबे जल रे, स्थल रे, वायु रे प्राणी माने रहिबे? अरिस्टोटल होउचंती फादर ऑफ बायोलॉजी बा जीव विज्ञान रो जनक होउचंती अरिस्टोटल। सुनो, श्रेणी विभाग अलगा, जीव विज्ञान भी अलगा। तमे भलो कि एटा माइंड रे क्लियर रख। श्रेणी विभाग रो जनक होउचंती कार्लोस लिनियस, किंतु जीव विज्ञान जनक होउचंती अरिस्टोटल। अरिस्टोटल थिले ग्रीक दार्शनिक, माने ग्रीक देशर लोक थिले। से ग्रीस देशर लोक जेहेतु तांको कुआ जाय ग्रीक। सो ग्रीस देशर लोक जणे होउचंती अरिस्टोटल। सीए जीव विज्ञान उपरे बहुत तथ्य प्रदान करथिले। सो से कौन करथिले ना प्राणी मानकर वासस्थान मुख्यतः जल, स्थल और वायु को भित्ति करी सेमानक श्रेणी विभाग करथिले। माने प्राणी माने साधारणतः जल, स्थल, वायु रे रही परिबे। सो समस्त ए पॉइंट रे क्लियर? प्राणी माने जल, स्थल, वायु रे रही परिबे। क्लियर तो? जदि क्लियर न आउ टिके कहूची, जल, स्थल, वायु छड़ा आउ रहिला गोटिए जिंस, सेटा होची अग्नि। अग्नि बा निया, निया रे को प्राणी बंची परिबेनी। निया रे प्राणी माने रहिबे माने से मरि जिवे। ओके, समस्त माइंड एथरो क्लियर? प्राणी माने साधारणतः वासस्थान होची तांकर जल, स्थल, वायु। देन आमे आगु को जिबा जीवर लक्षण को देखि श्रेणी विभाग करा जायछि। माने को जीव केमितिया ताकू से देखि सेमानक श्रेणी विभाग करा जायछि। उदाहरण होची से डेंगा कि गेड़ा, से मोटा कि पतला, से कला कि गोरा, से हिंस्र कि हिंस्र नुहे, से रागी कि शांत। तो तार जो विभिन्न प्रकार लक्षण तम मान समस्त भितर बहुत लक्षण अच्छी। किए डेंगा हेचो, किए गेड़ा हेचो, किए मोटा हेचो, किए पतला हेचो, किए गोरा हेचो, किए कला हेचो, किए रागी, किए शांत, किए चतुर, किए टिके ओला। किंतु ओला माने ओला नुह, से माने बहुत चालाक। ओके, आमे आगु को जिबा अंत संबंधी लक्षण को नहीं मध्य श्रेणी विभाग करा जायछि। अंत संबंधी लक्षण माने कोन ना तुमको जीव विज्ञान विषय पढ़िया पूर्व एटा टिके कहियार थिला जे अंत संबंधी लक्षण माने कोन। आमे फास्ट जानिचे जे आम जीव जगत स्टार्ट हेतला एमिबा ठू। एमिबा देहरे केवल गोटिए कोषरे एमिबार शरीर तैयारी थिला। माने ता शरीर रे ठीक रे गोड़ नथिला, ठीक रे मुंड नथिला, ठीक रे लांज नथिला। तुमको तार उदाहरण दे दी कहि दोची। तम शरीर रे सब जो प्रकार अंग अछि कोन सब जीवंक भितर सेही प्रकार अंग अछि?
ତମ ମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ତମେ ଯୋଉ ଜୀବ ମାନେ ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଗଠନ କଣ ସେଇଭଳିଆ? କୁକୁରର 4ଟା ଗୋଡ, କୁକୁରର ହାତ ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡର 2ଟା ହାତ, କିନ୍ତୁ 2ଟା ହାତ ଗୋଡ ଭଳିଆ ବି କାମ କରିପାରୁଛି। ତମର କଣ 2ଟା ହାତ ଗୋଡ ଭଳିଆ କାମ କରିପାରୁଛି? ଗାଈର 4ଟା ଗୋଡ, ସିଂହର 4ଟା ଗୋଡ, ତମର କିନ୍ତୁ 2ଟା ହାତ 2ଟା ଗୋଡ। ତମର ଆଖି ଯୋଉଠି ଅଛି, ଗାଈର ଆଖି କଣ ସେଇଠି ଅଛି? ଗାଈ ଯେତିକି ବାଟ ଦେଖିପାରିବ, ମଣିଷ ଗୋଟେ କଣ ଦେଖିପାରିବ? ଓକେ, ଛାଡ, ତମେ ଏଇଠୁ ବୁଝିପାରିଥିବ ଅନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲକ୍ଷଣ ମାନେ କଣ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। କୋଷ, ଟିସୁ, ଅଙ୍ଗ, ଜୀବ ଏମିତି ଲେଖିଛି, ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଗଠନ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଜୀବନର ଏକକ ହଉଛି କୋଷ। ଗୋଟେ ଜୀବନର ଏକକ ହଉଛି କୋଷ। ଯେମିତି ଏମିବା ଏକ କୋଷରୁ ତିଆରି। କେତେଟା କୋଷ ମିଶିଲେ ଟିସୁ ହବ, କେତେଟା ଟିସୁ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହବ, କେତେଟା ଅଙ୍ଗ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ଜୀବ ହେବ। ଆ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି କୋଷକୁ ନେଇକି ଜୀବ ହେଇପାରିବେନି। ତାର ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଆମିବା, ତା ଉଦାହରଣ ହଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଖାଲି କୋଷରେ ବି ଜୀବନ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଶରୀର ଗଠନଟା କେମିତି? ପ୍ରଥମେ କୋଷ ତିଆରି ହେଇଛି, କୋଷକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, WBC ଆଉ RBC। RBC ହଉଛି ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ ସେଲ୍ ବା ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ କର୍ପିକିଲ୍ସ, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କୋଷ। WBC ହଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ ସେଲ୍ ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ କର୍ପିକିଲ୍ସ, ସେଇଟା ବି ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୋଷ। ସୋ ଆମ ରକ୍ତ କୋଉଥିରେ ତିଆରି? RBC ରେ ତିଆରି। ସୋ ରକ୍ତରୁ କଣ ତିଆରି ହେଇଛି? ନା ଟିସୁ ହେଇଛି। ଟିସୁ, ଏଥରିକ ତମ ମାନଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ଟିସୁ କଣ? ଟିସୁ ମାନେ ହଉଛି ତମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ବାଡେଇଲେ କି ତମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଛୁଇଁଲେ, ତମ ଉପରକୁ କିଏ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ନା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବା ଆଟାକ କଲେ, ତମେ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବା ତମ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ତମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଇଙ୍ଗିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଟିସୁ। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ତମକୁ ଟିସୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସୋ ଏଠୁ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଟିସୁରୁ ହିଁ କୋଷ ବା କୋଷରୁ ହିଁ ଟିସୁଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ସୋ କେତେଟା ଟିସୁ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ତମ ମାନଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଅଙ୍ଗ କଣ? ହାତ ହଉ, ଗୋଡ ହଉ, ଆଖି ହଉ, ନାକ ହଉ, ପାଟି ହଉ, ତମର ଯାହାବି ତମେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି ବା ଯୋଉ ଗୁଡାକ କାମ କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଅଙ୍ଗ। ସୋ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଏକାଠି ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଗାଈ ହଉ, ଗାଈ କେତେଟା ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତିଆରି, ଆଖି, କାନ, ନାକ, ପାଟି, ଓଠ, ମୁହଁ, ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ସେମିତି ତମେ ନିଜକୁ ଦେଖିଦିଅ, ହାତ, ଗୋଡ, ନାକ, କାନ, ଆଖି, ମୁଣ୍ଡ, ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ସୋ କୋଷ, କୋଷରୁ ଟିସୁ, ଟିସୁରୁ ଅଙ୍ଗ, ଅଙ୍ଗରୁ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାନେ ପ୍ରାଣୀଟା କେମିତି କେମିତି ଡେଭଲପ ହେଲା। ଏମିବା, ଏମିବା ହଉଛି ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ବା ଏମିବାର ଶରୀର ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ତିଆରି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ମଣିଷ, ବହୁକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ବହୁତ କୋଷରେ ତିଆରି। ମାନେ ମଣିଷ ବହୁତ କୋଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ବହୁକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ବା ତା ଦେହରେ ବହୁତ କୋଷ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଓକେ, ଆମେ ଏଥରକ ଏଇଠି ରହିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ପଦାନୁକ୍ରମ। ଏଇଠି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।